Ay mo? Pangutan na? Ano ko gi-videohan? Wala, uy. Ano ko gi-videohan? Wala. Ang sa'yo pangutan na? Uy. Ari ra ka. What will happen kung Makatuon ka og seed. kananya na muturok? Muturok sa tummy. Ha? I told you. Muturok bitaw, bitaw. Makalibang ka? Ha? Makalibang. Kana malibang ka nakatanaw, nakita di ka nga naikuan. Nailiso. Leaves. Wa. Oy. Muturok mong guna kay imong tummy na ba naikuan. Fertilizer. Sana. Iti sa kuan manok. Fertilizer man na. Ngayon mo. Nakatuon day ka? Nakatuon ka? Promise ba? Wa ko gabaw. Ma-film guna nimo. Nakatuon ka? Search be. Ano sa i-search nako? Sige na, search. Ano sa lagi i-search nako? Kuya, i-search sagud kuya. What will happen kuno kung makatuon kuno siya og liso? If Dito mo turok? Someone swallows a seed, that person will have an operation. You have an operation on your stomach so that the seed will be, Come out. yes, so the seed will come out. And if it's not, ano, It will. Eh, kung dili the person will operahan, not get the, operation. and the person will not get Operation. an operation right away, it will probably grow in your stomach. Mag-grow lagi. It will grow in your stomach though. Basa. Nothing harmful. Ano harmful na? Ansa ko no? Ansa ko no? Nothing harmful will happen. Nothing harmful. Wala. Ano ba ilakbang ka? Ano ba ilakbang ka nothing harmful? Tingnan mo na ano? If someone swallows a seed, typically nothing harmful will happen. The seed will simply pass through their digestive system and be excreted in the stool as it cannot germinate in the stomach's acidic environment. Wala ra eh. Kaya na ilibang. Ilibang. Kaya na Ayaw gilak. Ayaw gilak ko eh. na ilibang ang liso. Wow, joke. Wala ay. Ito. Wala ay. Nag-joke. Alin, lakang mga lili. Wala Ali. ako. Ali kami ni mama lili. Joke na ito. Alin, lili. Wala na oy, wala oy. Ano mahalok maka nga. Dili man ikalibang ramang gud na. Wala, joke na ito. Alin na yan. Nothing harmful na may tabo.